Captain's log. Today is our 5th day of the expedition. We just got here, and as you can see, we are at a different spot. This spot has never been explored, and as you can see, there's no piles of rocks. It means no excavation has been done. So this is a pretty brand new spot. We have heard that the mafia controls this land as well, and they know there's a lot of gold here, so they're keeping it for themselves for later. But we don't know. That's what we heard. We have a meeting with them, like we had one with them yesterday. That didn't happen. They said they didn't have enough time. So today we've contacted them early in the morning, and they said they would meet us today. So let's see if they meet us, and once they do, what they have to say about it. And we'll go from here. Again, beautiful countryside. It's a beautiful day. The sun's up. It's about 9:30 in the morning. And as you can see, there's nobody around at this spot. It's just us. No man's land. In the middle of nowhere, literally. And also, we'll see what we can do. There you go. Now you can see me. Okay, well, here we go. I'll be back in touch just as soon as we hear back from the mafia guys, and also if we find any gold. But we're getting the first tests done in the back. He's taken some of the dirt out, and he's testing it for gold. Let's go over there and see what he's come up with. It's pretty hard to walk on these rocks because it's just hard. It's a lot of them. They're all round though, if you can see. All round rocks. There's no sharp stuff. Hey? So we found some, because there's some gold in there. For the initial test, there's like 1 or 2 specks. Okay? Alright, we're gonna start this, and I'll check back in just a little while. Okay, bye. अगर हम इधर आओ ना ज़रा, हम वहाँ पे बैठे हैं आज. इधर आपने आज हम टेस्ट मार रहे हैं. अच्छा, कल वो जो आपके बंदे थे, हाँ, वो जो आपने उस दिन लगाए थे उधर हमारे साथ, उनका कल थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि वो आमिर भाई उनसे पश्तो में बात कर रहे थे क्योंकि उनको पंजाबी समझ नहीं आई, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था. उसने आपको नहीं, मैंने आमिर को दोबारा से फ़ोन किया, उससे उठाया नहीं. मैंने ये कहा जो तुमने करना वो करो, हम तुम्हारे काम में दखल अंदाजी नहीं करते. तो मतलब कर लिया. इस तरह तो हर कोई हमारा नाम लेके आपसे कहे कि हम साथ लगे हुए, समझ रहे हैं ना. जी जी. तो हमें आपका काम नहीं छेड़ना. हम तो वो देखो, वो उधर बिल्कुल पीछे जाके ना, वो जो ऊपर मजदूर बैठे हुए उधर, या वो पीछे मोड़ पे आके. अच्छा, उधर आपने आप आज हम उधर टेस्ट कर रहे हैं. उधर मोड़ पे वो देखो गाड़ी खड़ी.
ہاں تو وہاں پہ کوئی بندہ ہمارے پاس آیا ہے کیا جس نے کہا یہ زمین ہماری ہے. اچھا تو ہم نے کہا یہ زمین تو امیر بلال کی ہے. اچھا تو اس نے کہا نہیں کو پتھر ہمیں دکھایا کہ یہاں تک. اچھا وہ نشاندہی ان کی ہوگی نا خود کی اپنی. تو آپ لوگ یہاں تک ہو بس. وہ کہ جو وہ آپ کی گپے گاڑی مار. نکر پہ کھڑی ہوئی ہے ہاں ہاں اس سے ہاں کتنا ادھر آ رہا ہے وہ کتنے مطلب ہم اپنے تو اندازے کے وہ جو مطابق. بندہ نہیں بیٹھا ہوا جی جی وہ آگے. وہ جی جی وہاں پہ بیٹھے. وہ ایکسیویٹر کے نیچے نا یہ آگے. نہیں یہ ایکسیویٹر کسی دیہات پہ وہ ایک. وہ سامنے ہاں نکر پہ ہاں جہاں سے وہ ٹرن کر رہی ہے اس نے. ہاں 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 اچھا بہت دور ہے. دیکھو نا میں تمہیں ایگزیکٹلی بتا. یہ دیکھو یہ ان مزدوروں کے پیچھے جی جی وہ گاڑی ہے. وہ گاڑی کھڑی ہے. بالکل اس کے سامنے وہ بندے نہیں کھڑے. بالکل بالکل. وہ وہاں ہیں ہم لوگ. اچھا وہ وہاں پر تو بہت اوپر لیکن وہ سیدھی جگہ ہے. تو آپ لوگ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ لوگوں کا جو علاقہ ہے وہ اس کے آگے کوئی بنی سی بنی ہوئی وہ پتھر. نشاندہی ہوگی وہ ہم نے ابھی تک ادھر تک گئے نہیں نا اسی لیے. اچھا 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 تو ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں. شاید والی بات ہے کیونکہ ہمارا وہاں سے ابھی تک واسطہ ہی نہیں پڑا نا. ہم نے جو اپنی زمین یہ نکالی ہوئی اسی تک ہم پہنچے. نہیں ہم سے وہ کہتا ہے کہ اس لیے ان لوگوں نے نہیں نکالی کیونکہ ان لوگوں کو اجازت نہیں. ایسے بکواس کرتا ہے بونگیاں مارتا ہے. وہ دیکھو نا کام کرنے سے پتہ چلتا ہے نا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ارسل خان نام ہے وہ اوپر گھر میں رہتا ہے وہ سامنے اچھا وہ جو ان کے اوپر گھر ہے. ہاں تم نے فون کیا ہے. تو یہ آج کی کہانی ہے مگر علاقے میں پھر ہم نے اسے کہا ہم اور اوپر چلے جاتے ہیں. اچھا مطلب دریا تو پھر چلتے ہی جا رہا ہے ہاں نا. دریا تو چل رہا ہے. اور نیچے تک آپ لوگ کہاں ہو برج تک ہو کہ برج سے آگے ہو. وہ جہاں پہ ایکسیویٹر نہیں کھڑی ہوئی ہاں ہاں اس کے پیچھے جو وہ ہاں باڑیاں سی جو چھوٹی چھوٹی نظر آئی ہاں وہاں تک ہیں ہم. اچھا اچھا سم تھنگ آگے ہوگا کچھ تھوڑا بہت کچھ تو پتہ وہ نہیں تو ہوگا. کچھ پتہ نہیں ہے لیکن ہمارا ایریا جو ہے نا وہاں تک. ہم لوگ نکل رہے ہیں بشام کے لیے بھی. اچھا بشام کے لیے جائیں گے. کب جائیں گے بشام. Okay, we found the guy number one, not the main guy, but the one under him who claims to have the ownership of the land. So we're going to talk to him. السلام علیکم. یہ ذرا میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں. یہ جناب ہمارے حافظ صاحب ہیں. اچھا جن کو ہم پچھلے 3 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں. میرا نام محمود ہے. اچھا اچھا یہ حامد بھائی. مجھے فون کرتے ہیں. السلام علیکم. حامد کیا حال ہے. ٹھیک ٹھاک. تو دیکھیں جی یہ ہمیں مل گئے ہیں. اب اس سے بات چیت کرتے ہیں. اچھا اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں آنے دیں اور یہاں پر آپ کرنے دیں. اصل میں اس میں کچھ جگہ ہے جو ممنوع ایریا ہے نا اس میں کام نہیں کرنا ہے. میرے خیال میں آپ ادھر گئے ہیں تو انہوں نے مالکان نے مجھے فون کیا ہے. اوپر گئے ہیں آپ ابھی کام کے لیے. ہاں گئے ہیں. وہ کل بھی گئے تھے ہم لوگ. اچھا کل بھی گئے تھے شام کو ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ. اچھا صبح بھی گئے ہیں. وہ جو ہے ارسل خان سے بات ہو گئی ہے. اچھا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ ہمارا یہ ہے کہ 3-4 جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو کرنا ہے ڈاکومنٹری بنانا. تو کیا آپ کا کیا سسٹم ہے ذرا ہمیں سمجھائیں ہماری سمجھ میں. ہمارا یہ ہمارا اصل جو جس کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا اس سے پتھر نکلتے ہیں جو ہم ادھر کراتے ہیں نا اسلام آباد میں مختلف شہروں میں جو لگتے ہیں بہت خوبصورت قسم کے. اچھا تو یہ جو سونے والے ہیں نا ان کو بہت کم مقدار میں لگتے ہیں. ان کی دیہڑی لگ جاتی ہے اور ہمارا وہ ایکسویٹر کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم وہ تلاش کرتے ہیں. اچھا تو اس طریقے سے یہ کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے. چائنا کی 2-3 کمپنیاں آئی ہیں انہوں نے ادھر 1 مہینے پڑاؤ کیا ہے پھر اس کے بعد وہ بھاگ گئے ہیں. اتنی مقدار میں سونا نکلتا نہیں ہے نا کہ جتنی مقدار کے لیے یہ باقاعدہ طور پہ اسے کوئی مطلب ہے گورنمنٹ کے اس لا کے مطابق اس سے کیا جائے ڈیل کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ادھر سے یہ جو ابھی دیکھیں نا آپ نے کتنا بڑا لات اٹھانے کے بعد پھر وہ آلے بھی لائے ہیں نا مدنیات والے ان میں وہ شو نہیں کر رہا کہ وہ اس میں نیچے سونا ہے. اچھا بہت کم مقدار میں. گورنمنٹ تب کنسرن ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑا پلانٹ آپ پانی میں لگا دیں جس میں چائنا نے لگایا ہوا ہنڈ میں بھی لگایا ہوا جی ابھی تک نہیں لگا ہوا. جی تو باقی یہ جو ہے نا یہ نو کاسٹ لیول پہ گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کر رہی ہے. جی
नो लो नहीं, नो कॉस्ट ना इसका लाइसेंस वो ईडीओ देता है। हाँ, इससे हाँ, पहले माइक ऐसा का हुआ जो- था ना, ये 2-3 दफ़ा जो है ना, ये 1800 से पहले चल रहा है। इस पे उस दौर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी आकर इन पे टैक्स लगाने की कोशिश की। दुकान लेवल पर टैक्स है ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो सारे आए तो फिर इस पे वो इतना नहीं बनता था कि जिससे कोई मुआवजा वसूल करके ले जाए। उनका अपना नहीं पड़ता था। इनका अपना अभी ये जो है ना, आपने देखा है, ये 200 साल से ये इनके बाप दादा सब यही काम करते आए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा अभी तक खुशहाल नहीं हो सका सोना निकालने वाला कि ये 2 दिन की रोटी बगैर इसके खा ले, वो काम किए बगैर। 200, 100, 150, 200, 300 कभी कभार अच्छी दिहाड़ी लग जाती है तो फिर उनको एक लालच है ना, वो इन्हें नहीं जाने देता कि ये कहते हैं किसी और की मजदूरी करेंगे, चलो इसको उल्टा पलटाते रहेंगे तो इससे काम चलता रहेगा। और वो जो मशीन को 200 साल से यूज कर रहे हैं उसको भी अब ये इस थ्योरी को ये बिल्कुल बदलने के हक में नहीं है। ये कहते हैं बस ये फट्टा जो है ना, इसकी लकड़ में पश्चिम है, ये हमने क्या किया, हमने पता क्या किया, इनका जो फट्टे से निकली हुई मिट्टी थी ना, जो नाव ने छोड़ी हुई थी, अच्छा, इसमें अब जो हमने था ना फिल्टर कर निकाल, हमने वो मिट्टी ली, उसमें से इनको दिखा दिया। लेकिन वो आपके सिस्टम को बिल्कुल कबूल नहीं करते। और आपकी बात ठीक है, मगर हम कोशिश इधर चाइना वालों ने भी वो लगाया कोशिश कर रहे ना, हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। उनको भी बहुत इधर नुकसान हुआ। लासेस में जाके बेचारे जो है ना तंग, अभी 2-3-4 दिन हुए हैं इधर से उन्होंने तंबू मंबू उठाया। अच्छा। 3-4 एक्सवेटर लाई थी, बड़े प्लाट पे गए थे, वो भी पानी के अंदर लगाया। नहीं, पानी के बाहर लगाया था, वो सब मिट्टी उन्होंने उठाई है। तो बाकायदा तौर पर इधर इतना काम नहीं है ना कि वो इसे सोने के तौर पर किया जाए। आप लोग बेसिकली स्टोन का कह रहे हैं, हमें ज्यादा उसकी जरूरत है जो हम निकालना चाहते हैं, तो हम खास किस्म का पत्थर। खास किस्म के पत्थर है इसमें, और ये जो जाम किस्म है के इनसे पत्थर आप आते हैं। फिर अपना एक्सकवेटर क्या? तो वो एक्सवेटर का इनका खर्चा लेते हैं, कभी कभार हम खर्चा इनको अपने पास से देते हैं। अच्छा ये शाम को हिसाब करते हैं, अगर इनकी दाढ़ी पड़ जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर ये हमसे लेते हैं। उलट हो जाता है कभी। जी, इतनी मिकदार में तो होता नहीं है कि इससे मतलब आगे सिस्टम किया जाए। कभी कभार ऐसा होता है कद का किसी जगह से अच्छा है ग्राम डेड भी निकल आता है, लेकिन वो ऐसा होता है जैसे शिकार कभी करो ना, तो वो 5 मछलियां आ जाती हैं एकदम जाल में, बड़ी बड़ी, तो वो सारे उसी में जाल लगाते हैं कि इधर से निकली थी 5 मछलियां। ठीक है। हम लोग फिर इधर ही हैं, सही है, तो आप करें बिलाल